जुहार जय माँ समलई आज जान आसुन आमर कुकुड़ चाष बाबद कथबार्ता टे हमा कुकुड़ चाष बाबद कथा बोला मुझे जहाँ जानी जिते दिन है मुझे जिते दिन कुकुड़ चाष करूँ घर मुझे देखी आसचे से जिनटा कि कभार के चाहूँ बतामी जेन मैंने जेन एरिया नहीं है कुकुड़ चाष कम खर्च पूरा जीरो बजेट बजेट तुम्हारे खर्चा नहीं न जे कुकुड़ कना आछे मैं बाछी करी आनिक जगै करी जीरो बजेट रे पैसा कई कई किन पहला बाहर करवा 200 300 400 लेखा हो जे आउ हंदा सप्ताह से 80 90 केजी प्रति पूरा लेखा रोचे से लगी कम बजेट जीरो बजेट रे जेना कि जीरो बजेट रे भल लाभ जेना कि बहुत इनकम हो जे हमर एरिया रे तो प्राय यहाँ चली छे बाहर एरिया जदि हमर ब्लॉक पानागढ़ ब्लॉक रे तो पानागढ़ ब्लॉक रे बहुत कुकुड़ चाष चल जाए बहुत बिक्री भी हो नेक्स्ट क्या बिक्री हो वीडियो बनामा चलू आसू चाषबास बाबद जानमा आ देख आमर कुकुड़ फल फूल फली बसलान ये देख कुकुड़ ये फली बसलान देख हेले इटा के छुआ में जतन कले तेल जतन बोले देख इरा पहला है जेन डेली हाथे काणे लेखा एंदा लह बेसी लह जदि ठाणे के एंदा गुरुमुटी जुआ बोले ठाने के गला फल फूल भल नहीं आसे हता के हला टिके एंदा फैलावा पड़सी कुकुड़ के एना फैलो थो देखा सेटा ये देखो भना है देखा ये एंदा भना जेते यदि पड़ीबा तले पड़ीबा लह नहीं जाय न से लागि सदाले टिके देखु दे छुआ में तन जतन कले तेल एंदा इटा के चढ़ू तु एंदा ऊपर के चढ़ाले काना न ऊपर उठवा एना चढ़ाबे बोले तेल एना ऊपर उठवा आउ एंदा जतन भी करवा पड़सी जतन नहीं कला तो एंता ये महले आउ पैसा तो लगवार नहीं खाली जतन भी परिश्रम भी लगवा আর হইটা আমি মেনলি করি এটা ভুনা হি দেখো উপরকে জেনি বারবার বলে কেন লহ হওয়া সেই লাগি এটা অনুকূল লাগি উপরকে চড়াবার লাগি চেষ্টা করব সকাল টিকে ধ্যান দেওয়ার পড়বা আমি দেখো এটা রেডি করি দেখো এখানে ভুনা হি থানে রহি এখানে উপরকে যাবা সেই লাগি এটাকে তারপরে এন্দা টিকে পরিশ্রম করা পড়ছি তারা এটা এই এনা কথা না বলে কিনি প্যান পেলে যেতে প্যান বর্ষিবা কিনি হেতকি লহ বেশি আউ बहुत लाभदान चाषटे जेना कुकुड़ चाष आम एरिया चलुचे आके जतन रतन करना करमा ये देख आम इे गछटे बेसी करना बहुत कर गछटे हेल्ला ये गछ के दिशु देख इटा कांगाड़ गए इटा कोना कुड़नू कोना कुड़ी पाल खत ये पूरा भरा पेक कराई पाल आ खत देचु आके बुटो देख आखना फलसी एड़े ही फलसी बढ़े बढ़े हेसी आउ जिते बड़ हवा जिते फल फूल हवा हेते लाभ है केजी 100 200 200 300 पहला रू बाहरवा वाले हे गछ तो पहला रू बहुत रेट रे आवा रेट रे मिलवा में लाउछे ठीक पैसा आसवा मने देखो हमर आसुन आके देखानी केना जगह है कुकुड़ आसुन याडा आ देखो इटा हमें पूरा खत पुआल देगरी गोया दम से खत पुआल देगरी छोट छोट रैंज गुड़े दौचु क्या लगे टे पहला चढ़वा तार बड़ रैंज दिया हवा बड़ पहला छोट रैंज टे देवार कथा आउ गजा है मीनस काଣା करा गला देखो इटा हो गजा है ये कुकुड़ गया देखिटा इटा चारिहाडे यदि उसासनी करना बोले ना उसास कर देवार पड़वा उसास को बोले गाय कुड़ी करी खत पाल खत पान गिरी दवा बोले ना कुड़ी दमा कुड़ी दला मीन्स इटा ई मेड टाइप से लाइटा मैं टेप नहीं अच्छी ये अलग दमा सेट करी आहो कोना कना बाहर ही कोना ए होजी कोना बाहर ही देखो कोना এটা এই যদি কোনা বাহারি গলা গলে ম্যাচ টাইট হচ্ছে গেলে জলদি নি বাহারবা না কোনা के देखी करी सेटिंग करी उड़ सारला परे जगह टाइट हो कोना देखो कोना
ଅଧାରେ ନାକେ ଯଦି ଇ ଜାଗା ପାଲ ଦେଇଦେନା ବୋଲେ ଇ କନାକେ ଉଷାସ ନେବା ଉଷାସ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲହ ବେହାସି ପୋଲ ଏଇଟା ପୋଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖତ ଆଉ ଖତ ଆଣି ଖତ କେନା ଦେଇକରି ଖତ ଦେନା ଖତ ପରେ ଇ ମ୍ୟାଟ ଯେନ୍ କରିଛୁ ମ୍ୟାଟକେ ଛାଡ଼ିକି ଏନ୍ତା କରି ନା ପାଟି ଦେମା ଫଟି ଦେବା ଉଷା ଶୀଘ୍ର ହବା ଦେଖ ଏନ୍ତା ଖତ ଇ ସବୁ ଆମର ଇ ସବୁଆଡ଼େ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏନ୍ତା ଲହ ଗଜା ମାନେ ଦଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ବି ଏନ୍ତା ଖତ ଦେଇକରି ଏଇଟା ଏତିକି ଅଛି ଲହ ହେଇଛେ ଆଉ ଇয়া ଦେଖ କୋଡ଼ ଗଜା ମାନେ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛେ ପୁରା ଏନ୍ତା ବାକେ ଉସ୍କେ ଦେବ ଦେଖ ଆମର ଚାପି ଏରିଆ ଚାପି ଗଲାନ କୁକୁଡ଼ ଏ ଦେଖ କୁକୁଡ଼ ଏନ୍ତା କରି ଇ ପୁରା ଇ ପ୍ଲଟ୍ ଯାକି ଅଛେ ତାପରେ ଆମର ଇ আগর আমବୁড়ে প্লট ବି ପୁରା ସବୁ ଆଡ଼େ କୁକୁଡ଼ ଜଗେଇଛୁ ନା 3ଟା ପ୍ଲଟ୍ ଜଗେଇଛୁ କୁକୁଡ଼ ଏଥର ଆଉ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ ଜଗାବାଟା ବହୁତ ଦିନ ଜଗାନୁ ନ ସେଥିଲାଗି ଏଇଥର ପରିଶ୍ରମ କରି ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ ଟିକେ ଦେଖ କେନା ଲହ ବହୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ତ ଗଲା କେନା କରି ଯତ୍ନ ପହଲା ଗୟା ଦଉଁ ସାର୍ ଯତ୍ନ କର୍ମା ହେ ବାବଦରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆନବା ବେଲେ କେନା କରି କେମିତି ଔଷଧ ଦେଉଛୁ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଡେଲି ସପ୍ତାହିକ ତ ଆମର ବଜାର ବସିଛି ଆମର ପାଖେ ସପ୍ତାହିକ ଜାନମା କୁକୁଡ଼ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉଁ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛେ କେନ୍ତା ଅଛେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଆଣୁଥୁମାନ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଜାନବାର୍ ଲାଗି ହେଲା ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରା କରୁନ୍ ଯଦି ପଚରା ଉଚରା ଯଦି କମେଣ୍ଟ ବି କରୁନ୍ ହେନ୍ତା ଆମର ପାଖେ ତ ପୁରା ବହୁତ କୁକୁଡ଼ ହେଇଗଲାନ କାଁ ହେଲା କୁକୁଡ଼ର ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିକରି ଗୟା ଦେଉଛେ ଆସନ୍ କେନ୍ତା ଗୟା ଦେଖି ଦେখাମି ଆସ କୁକୁଡ଼ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଛେ ଆଉ ଆସ ଆମର ସେଟା କୁକୁଡ଼ ଗଛ ଥିଲା ଆଉ ପହଲା କୁକୁଡ଼ ପହଲା ବର୍ଷ ମଞ୍ଜିରୁ ଗୟା କେନ୍ତା ଦେଇଛେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପହଲା ମଞ୍ଜିରୁ ଗୟା ଦେଇଛେ ଇ ବର୍ଷ ନି ଫଲଲେ ବି ଏଡ଼ିକି କନାଟେ ହେବା କନା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫଲବା ଲହ ଦେଖ ପୁରା ବହୁତ ଏନ୍ତା ହେଇକରି ଚାରା ଆଗ୍ରିସି ତାର ଇ ଗଛକେ ନେଇକରି ବାହାରେ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଗାମା ଜଗେଇ କରି ତାରେ ଫଲ୍ ହେବା ବେଶୀ ଫଲବା ତାରେ ତାପରେ ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକରି ଏନ୍ତା ରେଞ୍ଜ ଦେଇକରି ଏନ୍ତା ଚଢ଼ାମା ବୋଇଲେ ଟିକେ ଲହ ଉପରକେ ଯିବା ଲହ ଉପରକେ ଗଲେ ଏନ୍ତା ରେଞ୍ଜ ଦେମା ରେଞ୍ଜ ଦେଲେ କାଣା ଏନ୍ତା ଇ ଉପରକେ ପୁରା କୁକୁଡ଼ ଚଢ଼ବା ଆଉ ତାର ଫଲବା ଯେତେ ଲହକେ ବିଟକାମା ବୋଲେ ସେତେ ପବନ ପାଇଲେ ଫଲ ଫୁଲ ଭଲେ ହେବା ସେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଦିନକ ପୁରା ପ୍ୟାନ୍ ବସିଲା ଏକ ପ୍ୟାନ୍ ବସିଲା ଭୁରି ଭୁରି କଲା ବେଲେ କିନି କାણે ଲେଖା ପୁରା ଦିନ ସକାଳ ପାଇ କାણે ପୁରା ଲହ ବେହେସି କାણે ହାତେ ଲେଖା ବସି ଯେତେ ପ୍ୟାନ୍ ଆଇଲେ ସେଥିଲାଗି ଆସୁନ୍ ସାର୍ ସକାଳୁ ଦେଖିବେ ପୁରା ଯେହେତୁ ଯଦି ଝଣା ହେଇଗଲା ବେଲେ ଫଲ ଫୁଲ ହେତେ ନି ଆସେ ସେଥିଲାଗି ତାকে ବିଟକାମା ୟା ସାଙ୍ଗେ କାଣା ପବନ ପାଇଲା ହେତେ ଫଲ ଫୁଲ ହେବା ହେନ୍ତା ଆମର ভিডিওকে দেখুতন লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করুন আর কমেন্ট করা নি ভুলবে কেনকি কম পুরা জিরো বজেট পয়সা নি লাগে কুকুড় চাষে খালি পরিশ্রম লাগবা আর কনা আনিকি জগাবে আর পরিশ্রম করবে পুরা জিরো বজেটে কুকুড় চাষ বহুত পহলা তো বাহারলে পহলা বাহার যদি বাহারবা বলে 300-400 টাকা লাগাইছি আর এটা হচ্ছে 2-3 মাস তক চাষ হেসি আঁকড়ি দেখো 30 দিন তো পুরা অমল পেয়েছি মানে যদি আঁকড়িলা তার 30 দিন তো হেলাই বহুত জিরো কষ্ট বজেট চাষটা কুকুড় চাষ সবে করুন ଆଉ ହେନ୍ତା ତ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ଅଛି କାଁ ଲାଗି 300-400 ଅସି ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ସବକୁ କମ୍ ବଜେଟ୍ ହେଲେ 80 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଏନ୍ତା ଅସି କମ୍ ଯେନ୍ଟା କମ୍ ବଜେଟ୍ ହେଲେ ଭଲ୍ ଚାଷଟା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଏନ୍ତା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜୁଡ଼ି ରହୁନ୍ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଜାନବାର୍ ଲାଗି